barbecue. Kikit ng mga yan. Di pa tayo. Yun. O, diba? Ganda ng lugar. Ay, siya yun, no? Yung slide nga. Kaya mo mag-slide dyan? Now come here. Okay. Yes. First, I will slide down. Yeah, I will slide and then take pictures for all of you. Okay. Yes. Then you can one by one. Okay. Yeah, come here. Yeah. Why are you standing there? Mm. Here. I-slide daw kami. Ayan. Okay. When you slide, don't move from side to side. All right? Para Yeah. Put your bag in front. Okay. Para ba? 坐着。好了，不用进。 One by one? Hindi siya takot? Ay! 好了，讲。好了。 Yes. Hold. Okay. Oh my God! Yeah. Oh! Yee! Ganun lang naman pala. Galing. Ikaw, te. Sino mauna? Sino mauna? O, mauna doon si Alter. Okay lang, okay lang. Okay. It's okay. O, one by one. Doon sa kabila daw. Yeah, please. Kuha na natin si Alter. Di ba yan ang gusto mo? O, yan. Bibidyo natin si Alter. They say wait daw eh. Yeah, please. Sabay daw dun, no? Tatlo? Paano mabalik? Doon kasi kanina yung pinunta natin na speaker. Doon yata may Yan, no? Doon tayo, babalik. So may Wait lang, nagbibidyo pa ako eh. O, sige na. Para mabidyohan kita. O, diba? Let's sabay tayo. Ayan, mauna ka. Paano kaya mabibidyo na to paharap? Kasi nakagano. Oo, yan na nga eh. O, yan na o. Si Alter naman kay Marip eh. Ayan, bibidyohan kita. Dali. Oh, hi, kamo. Hello. Hi. Oh, one. Wow, lakas loob. Yay! Nakalaka, may pa-video-video ba? Okay.